सुप्रभात बच्चों, मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कल मैं आपके समक्ष चित्रकूट में भरत पाठ का सारांश शुरू किया था। आज मैं उसी पाठ का चित्रकूट में भरत पाठ का अगला अंश शुरू कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। भरत कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। भरत जे छिलो से कौशल्या जे माँ छिलो तार प्रसादेर दिके जेते लागलो। उन्होंने सारी बात माता कौशल्या को बताई। वो समस्त कथा माँ कौशल्या के बोलो। उन्होंने भरत को माफ़ कर दिया। वो भरत के क्षमा कर दिलो। सुबह तक शत्रुघ्न को भी यह पता चल गया था कि मंथरा ने ही कैकेयी के कान भरे हैं। सकालবেলা অবধি समस्त लोग এটা জানতে পেরে গেছিল, আর সবাই এটা জানতে পেরে গেছিল কি শত্রুঘ্নও জানতে পেরে গেছিল কি कैकेयी যে ছিল ওর কানটা मंथरा ভরেছিল, কুযুক্তি দিয়েছিল। वे मंथरा को मार देना चाहते थे। वो मंथरा के मेरे दीते चाहे छिलो शत्रुघ्न, परंतु भरत ने उसे बचा लिया। किंतु भरत ओके बाँचिए निलो, रक्षा कर लो। मुनि वशिष्ठ को अयोध्या का राज सिंहासन खाली रखना ठीक नहीं लग रहा था। मुनि वशिष्ठ अयोध्या जो राज सिंहासन छिलो सेटा खाली छिलो सेटा एकदम भालो लागछिलो ना। उन्होंने भरत को राजकाज संभालने के लिए कहा। वो भरत के राज सिंहासन संभालार जन्य बोलछिलो। तो भरत ने वन जाकर राम को अयोध्या वापस लाने की बात कही। ओ तखन भरत बोलছে যে না আমি রামকে ছাড়া থাকতে পারবো না, আমি রাमके নিয়ে ফিরত নিয়ে আসবো। भरत के साथ मुनि वशिष्ठ, सभी माताएं, मंत्रीगण, सभासद, नगरवासी और अयोध्या की चतुरंगिणी सेना राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट के लिए चल पड़ी। भरतेर साथे ওর যে মা ছিল, মুনি वशिष्ठ ছিল, আরও मंत्रीगण সবাই सभार যত আর রাজ্যের সমস্ত লোক ওকে আনতে রামকে আনতে সে अयोध्या থেকে चित्रकूट যেতে লাগলো, যেখানে राम থাকতো। भरत जब श्रृंगवेर पहुँचे तो उनके साथ सेना को देखकर निषादराज गुह को लगा कि भरत राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, परंतु सही स्थिति जानकर उन्होंने उनका स्वागत किया। যখন জঙ্গলে গিয়ে মানে শৃঙ্গবেরপুর যখন গেল সেখানে যখন দেখছে যে নিষাদরাজ গুহ দেখলো কি রাম ওখানে ভরত আরও সমস্ত সেনাদিকে নিয়ে আসছে, তখন ও ভয় খেয়ে গেল যে হয়তো রামকে মারার জন্য আসছে, আক্রমণ করার জন্য আসছে। কিন্তু পরে যখন সে জানতে পারলো যে না এ আক্রমণ করার জন্য নয়, ও রামকে নিয়ে যেতে আসছে, তখন সে তার স্বাগত জানাচ্ছে, ওয়েলকাম তাকে করলো। उन लोगों ने नौकाओं द्वारा गंगा पार की। राम भारद्वाज आश्रम से दूर एक पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। वो सबाई नौकोए करे गंगा पार करलो। और ओखाने भारद्वाज जे ऋषि मुनि छिलो, भारद्वाज ऋषि मुनि ठीक है तार आश्रमेते एकटा पाता दिए घर, पर्णकुटी, पर्णकुटी का अर्थ है पत्ताओं द्वारा माने पेड़ के पत्तों द्वारा बनाया गया घर, ताके बोले पर्णकुटी। तो ओखानेते सबाई छिलो राम, लक्ष्मण और सीता। अयोध्यावासियों ने रात भारद्वाज आश्रम में बिता की और सुबह होते ही राम के पास जाने के लिए प्रारंभ किया। ना ओखाने थाकतो ना, ओखानेते भारद्वाज ऋषि मुनि छिलो। और ओखानेते जखन सबाई रात्रि ओखाने काटालो, काटार पर ओरा सकाल থেকে भारद्वाज ऋषि मुनि থেকে ওরা ফের রামের কাছে যেতে লাগলো। ঠিক আছে, এরপর শোনো। राम और सीता पर्णकुटी में थे। राम और सीता ওরা পাতা দিয়ে বানানো ঘর আশ্রমের মতন সেখানে তারা থাকতো। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण সেখানেতে পাহারা দিচ্ছিল। কোলাহল सभी ने सुना, মানে কোলাহল মানে চেঁচামেচি, সবাই শুনতে পেয়েছে। लक्ष्मण ने देखा अयोध्या की विराट सेना चली आ रही है। लक्ष्मण তখন দেখছে যে अयोध्या থেকে বিরাট বড় সংখ্যার সৈন্য নিয়ে সবাই আসছে। उन्होंने जाकर राम को बताया और कहा कि शायद एक छत्र राजा करने के लिए हमें भरत मार डालना चाहते हैं। लक्ष्मण तो राम के गিয়ে বলছে মনে হচ্ছে লক্ষ্মণ একটাই মাত্র রাজা হতে চায়, ওর মনের মধ্যে রাজা হওয়ার পরিকল্পনা আছে, যার জন্য সে রামকে মেরে দিয়ে সে রাজা হতে চাইছে, সে ওই জন্যই আসছে। राम ने लक्ष्मण को धैर्य रखने के लिए कहा। राम लक्ष्मण के बोललो যে তুমি ধৈর্য ধরো। ठीक है। भरत सेना को पहाड़ी के नीचे रोककर शत्रुघ्न के साथ नंगे पैर चलकर शिला पर बैठे हुए राम के चरणों में आकर गिर पड़े और कुछ नहीं बोले। भरत और सैन्य जखन गेल যাবার পর
ওখানেতেই একটা পাহাড়ের নিচে সমস্ত সৈন্যকে দাঁড় করিয়ে নিজে ওখান থেকে খালি পায় ভরত খালি পায় রামের কাছে গেল। রাম যেখানে একটা বড় পাথরের মধ্যে বসেছিল, শিলা মানে পাথর, পাথরের মধ্যে বসেছিল, তার পায়ে গিয়ে পড়ে গেল। আর কিচ্ছু সে কথা বলতে পারলো না। ঠিক আছে। राम लक्ष्मण और सीता पहाड़ी से उतरकर नीचे नगरवासियों से मिले। राम लक्ष्मण और सीता পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে সমস্ত গ্রামবাসী নগরবাসী সবার সাথে দেখা করল। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण करते हुए अयोध्या चलने का आग्रह किया। পরের দিন ভরত রামকে রাজা হওয়ার জন্য যে তুমি রাজ্যটা গ্রহণ করো, রাজা হও, সেটা আগ্রহটা তাকে করলো, মানে রিকোয়েস্ট তাকে করলো। রাম ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से इनकार कर दिया। রাম বলল যে না, আমি আমার বাবার আজ্ঞাটা উল্লঙ্ঘন করব না। ও ইনকার করে দিল, না বলে দিল। ঠিক আছে। राम के मना करने पर भरत ने कहा कि मैं आपके खड़ाऊं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ভরত তখন বলছে যে আমি তাহলে আপনার খড়মটা নিয়ে যাব। খড়ম মানে কাঠের যে চপ্পল হয় তাকে বলা হয় খড়ম। কাঠের বানানো খড়ম মানে চপ্পল, মানে আগেকারের যুগে তখন তো আর চামড়া বা জুতো এইসব আবিষ্কার হয় না, তখন কাঠকে কাটিং করে মানে কেটে পায়ের সাইজে কেটে সেখানে একটা লাঠি লাগিয়ে দিতে হতো, যাতে আঙুলটা ঢুকিয়ে সে খড়মের মতন চলা হতো। এখনও আছে, ঠিক আছে, এখনও পাওয়া যায় অনুষ্ঠানে, যে কোনো মানে ভালো শুভ কর্মকাণ্ডে ওইগুলোই পাওয়া যায়। ঠিক আছে, তাকে বলা হয় খড়ং, या हिंदी में कहते हैं खड़ाऊ। ठीक है। और 14 वर्ष उसी की आज्ञा से রাজকাজ চালাऊंगा। ভরত বলল যে আমি এই খড়ংটাকেই নিয়ে যাব, রাজগদ্দিতে এই খড়ংটাকেই নিয়ে রাখবো, আপনার রামের খড়ংটা, আর এইটাই দিয়েই রাজ্যটা চালাবো 14 वर्ष। দেখো কতটা নিজের দাদাকে নিজের ভাইকে ভালোবাসে। ঠিক আছে। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। उन्होंने तपस्वी वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। भरत अयोध्याते कोনোদিন থাকলো না, অযোধ্যাতে সেই খড়ংটাই সিংহাসনে থাকতো, আর ভরত নন্দীগ্রামে সাধুর বেশেতে 14 বছর থাকতো। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ये है पाठ का सारांश। अब कुछ कठिन जो शब्द है उसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कठिन বলতে সবগুলো আমি বাংলায় বুঝিয়ে দিয়েছি, আশা করি কোনো কিছু প্রবলেম হবে না। তাও আমি একবার বলে দিচ্ছি, ভালো করে শোনা, যেগুলো উচ্চারণ করতে কঠিন। শত্রুঘ্ন, এটা তো আগেও উচ্চারণ করে দিয়েছি আমি, তালবস্য ত্রয় হর্ষও আধা ঘ ন, শত্রুঘ্ন। ঠিক আছে, রামের যে ভাই ছিল তাদের মধ্যে একজন। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে চতুরঙ্গিনী, চ তয়ে হর্ষও রয়ে বিন্দি গয়ে হর্ষাই আর নয়ে দীর্ঘাই। চতুরঙ্গিনী মানে 4 तरह की शक्तिशाली सेनाएं। ঠিক আছে, শক্তিশালী সেনা 4 রকমের, তাকে বলা হয় চতুরঙ্গিনী। শৃঙ্গবেরপুর আমি এটা আগামীকাল আমি বলে দিয়েছিলাম। এটা पर्णकुटी, प নয় রেফ কয়ে হর্ষও আর টয় দেগে, पर्णकुटी মানে পত্তों का घर। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর আর সেরকম কিছু কঠিন শব্দ আমি উচ্চারণ করার মতো নাই। अच्छा ठीक है, এবার শব্দার্থগুলো বলছি, ভালো করে শুনে নাও। शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। मन उचटना माने उदास होना, मन खराब हो जावा, ताके बोले मन उचटना। तुमुल नाद माने बहुत शोर, तुमुल नाद माने अनेक जोरे চেঁচানা। ঠিক আছে, তাকে বলে তুমুল নাদ মানে बहुत शोर। कलरव মানে पक्षियों का चहचहाना, पाखिरा जे चींची चींची करे ताके बोला है कलरव। इसके बाद है विकलता अर्थात बेचैनी। ঠিক আছে, খুব উদ্ব্যস্ত হয়ে যাওয়া, তাকে বলা হয় বেচैनी। অক্ষম্য, जिसे क्षमा नहीं किया जा सके মানে যাকে ক্ষমা করার যোগ্য নয়, যাকে ক্ষমা করার যোগ্য নয় তাকে বলে অক্ষম্য। গ্লানি মানে পছতাওয়া, আফসোস বাংলায় বলা হয় আফসোস, তাকে বলা হয় গ্লানি। উদ্ধত মানে তৈয়ার, রেডি যাকে বলা হয়, যে কোনো কাজ করতে গেলে আমরা রেডি হয়ে থাকি, তাকে বলা হয় उद्धत या तैयार। चतुरंगिणी सेना माने 4 तरह की सेना, जैसे हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिकों की सेना को कहते हैं चतुरंगिनी सेना, माने 4 रकमेर सैन्य। इसके बाद है सुरम्य अर्थात सुंदर, ब्यूटीफुल जिसे कहते हैं। पर्णकुटी अर्थात पत्तों से बनी कुटिया, पाता दिए बनानो बाड़ी बा घर। नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक माने नेचर, प्राकृतिक। ठीक है। विरत, विरत का अलग होता है अलग माने आलादा। ठीक है। अच्छा, एरपर
কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো আমি বলছি, ভালো করে শোনো। नगर पहुँचते, खूब इजी क्वेश्चनগুলো, खूब সহজ, खूब সহজ। नगर पहुँचते ही भरत सीधे किसके पास गए? उत्तर होगा नगर पहुँचते ही भरत सीधे राजभवन गए, राजभवन, और दशरथ को ढूंढने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होच्छे राम को वापस लाने के लिए भरत किनके साथ वन के लिए निकल पड़े? उत्तर होगा राम को वापस लाने के लिए भरत सभी मंत्रियों, सभासदों, गुरु वशिष्ठ और साथ में नगरवासियों के साथ वन के लिए निकल पड़े। एखाने माओ हबे जो अपनी माओ को भी साथ में ले गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है भरत ने राम को कौन सी सूचना दी? उत्तर होगा भरत ने राम को एक दुखद समाचार दिया कि पिता दशरथ अब नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, माने दुख होते निजे प्राण त्याग दिलो, माने मारा गया। अगला प्रश्न है राम की चरण पादुकाओं को भरत किस प्रकार अयोध्या ले गए? उत्तर होगा राम की चरण पादुकाओं को भरत सुसज्जित हाथी पर रखकर प्रतिहारी उस पर चंवर डोलाते हुए ले गया। माने प्रतिहारी सुसज्जित माने हाथी के पुरो साजिए और पिछनेते पुरो एक गद्दी दिए, जेमन सोफा थाके सेरकम गद्दी दिए, तार उपर एक ओपरे छातार मतन दिए, ताते ओटे सम्मानपूर्वक ओटाके खड़ंगटाके निये गेल। अगला प्रश्न है भरत अयोध्या छोड़कर कहाँ रहने लगे थे? उत्तर होगा भरत अयोध्या छोड़कर तपस्वियों की वेश में रहने नंदीग्राम में चले गए थे। माने तपस्वी माने साधुदेर वेश पड़े से नंदीग्रामे चले गेछिलो। लास्ट क्वेश्चन है भरत राम से मिलने किस वन में गए थे? उत्तर होगा भरत राम से मिलने चित्रकूट वन में गए थे। এটা হলো কোশ্চেন অ্যান্সার। আশা করি তোমরা সব ভালো করে বুঝতে পেরেছো। ঠিক আছে, সারাংশটা ভালো করে বুঝে নেবে। ওয়ার্ড মিনিং মানে কঠিন শব্দों के अर्थ और কোশ্চেন অ্যান্সার এটা ভালো করে বুঝে নেবে, বারবার মুখস্থ করে খাতার মধ্যে লেখার প্র্যাকটিস করবে, কারণ লিখতেই হবে তোমাদেরকে, না লিখলে হবে না। ওকে, বেস্ট অফ লাক।